Diraya dito Diraya. na. Diraya Marlon. Marlon. Ah, ibig sabihin nyo, si Marlon, ng Daya. Diraya. Ng Daya si Marlon. For ani. For ane, legitimate. Purpose. Purpose. Respect. Fully. Yours. Anong basa? List number. List no. List no yan, list no. List no. Ano isa? Idsa Cubao. Cubao, Idsa Cubao man ini. Okay. Cubao? Anong Cubao? Cubao yan. Cubao na Cubao. Cubao? Ano ba hindi kayo marunong magbasa? Tanda-tanda nyo na. Dili man na W o mana. Cubao gani. Cubao man na. Idsa Cubao. Cubao. Na day nga ni C-U-B-A. Cubao. Parang Carabao. Cubao. Hindi kayo para marunong kayo magbasa. Idsa Arayat Cubao QC. Quezon City na bay. Quezon Ito City. yung ano, Yan, yung Quezon number niya. City. Oo. Marunong pala Idsa magbasa. Monumento. 101. GF, ibig sabihin girlfriend, girlfriend. Northern Plaza. Ano din plaza? Northwest Plaza. Rizal Abi. Abi nyo yan. Pinaiksi lang. Caloocan City. Mauna na. Idsa Xiao Star Mall. Istanbul. Doon yan sa may sa Xiao. Idsa Xiao. Show yan. Ano Hindi. show? Star Mall pala yan. Star Mall nga. Mall. Star Mall. Pero tatanda na di pa marunong magbasa. Star Mall. Buti nakapasok kayo dito. BLBD. Mandaluyong City. City. Sige, City. Matawad pa yun. Alabang Star Mall.